जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपण मान प्रिय साउंड इंजीनियर टूना मु आज आसी आपण मान आगु को यूट्यूब चैनल न्यू एपिसोड रे आज मु जहाँ पाक आसी सी होती यात्रा जगतर ग्लैमर क्वीन ट्रेजेडी क्वीन सी जड़े अति सुंदर अभिनेता यात्रा जगतर बादशाह थिले श्रीजुक्त स्वर्गत अरुण कुमार महांती तांको मिसेस कुन्नी महांती ये कुन्नी पाक आज आसी से तो मंच को जाई पारनांती मंच को बाय बाय करके एबे घरे अछंती तेणु भाविली आपण मानक सामना को तांको आनिया पई तेणु आज आसी मो यूट्यूब चैनल माध्यम रे तांका सहित किछि वार्तालाप करी एवं से आपण मानक सहित कथा हेबे ए यूट्यूब चैनल माध्यम रे आओ आसंतो कथा हवा अबा प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ केमती अछंती भलो अछि भलो अछंती आओ सर चल जुआ केते वर्ष हेलानी वरुण सर जुआटा 8 वर्ष हेला 8 वर्ष हेलानी यात्रा जगतर बादशाह सी थिले ताहनो आपण भी सेते बेले ट्रेजेडी क्वीन कहले चले डेविल क्वीन भी कहले चले आ ब्यूटी क्वीन भी कहले चले कोनियपा कहले यात्रा जगतर सेते बेले ब्यूटी क्वीन अभिनय भी सेमती थिला आपणकर निखुण अभिनय थिला आ भारी सुंदर अभिनय करतले यात्रा को काहे की आसिले हमर काहे आसलो ने मो बहुत भलो पाए मु पाठ पढुथला बेले आम गाँ रे एमती छोटो पार्टीटी थिला सी सेठी अच्युतानंद महापात्र लेखक जने थिले आ सी मते झियो करथिले से हमरी पाखा पाखरे रहउथिले आ से कहले तू आ यात्रा को आसे मु सेठु सेठी गीत गाए डांस पे करे ओडिसी नाचे सेटा मोर प्रथम तापरे धामनगर रे नाट्य रूप आरंभ होला हम श्यामसुंदर महापात्रनकर अच्छा आ चूड़ाकुटी हां चूड़ा आ से धामनगर रे मु सेठी गोटे 1.5 वर्ष रहिची नै तापरे डेलांग गली डेलांग रे सेठी सबु नाटक रे सबु झियो मानक नाटक तो पुई साडा सुंदरी खुलड़ा सुंदरी टीका गोविंद चंद्र सेठी जत्ते नाटक सबु झियो करी मोर ऊपर बेस करके सबु होतला आ सेठी मु 7-8 खंड नाटक रे तो पुई 8 खंड नाटक रे मु हीरोइन कली सेठ मोर हीरोइन कली सेठी आपण बयस केते बेले माने केते हितला सेते बेले को मोर 15 वर्ष हेतिला अच्छा तापरे आउ पछु तापरे मु पारिजात ओपरा को आसिली आया सेठी मोर बाघर हला अच्छा आंक संगर देखाला सेठी बाघर हला परे ओडिसा परा बाघर कौन एमती अभिनय करिया समय रे आपन भीतर संपर्क गड़ी उठितिला ना ना पारिवारिक नुहे ए अभिनय भितरे अभिनय को चरित्र रे आपन भल पाइतिले ओ सार को सीए को चरित्र नुहे अच्छा से एमती गोटे हला जे तांकर से बंगला रे से तो बंगला डायरेक्टर थिले से बेंगल रे डायरेक्शन करबा को जानती भी आउ सेठी तांको बहुत भल पाती समस्ते सीए कहले आपणकर हीरोइन गोटे करंतु से सेठू मते नेइथिले से माने हीरोइन करिया पई नेइथिले जे किंतु सेही समय से मते भल पाई कि सेट मैरिज करथिले सरस्वती पूजा दिन हमर मैरिज हिथिला सार तो आज यह जगत नांती मु बहु अभिनेता देखि तांको टाइप रो अभिनेता देखिनी से जने माने रूप चेहरा रे जेमिति थिले डायलॉग रे सेम थिले बादशाह तांको जागा को के नै परिबे नाही बेंगल रो अरुणदा कहले अरुणदा से गचे देखला बाघार थिला बेले बहु बड़ बड़ कलाकार जो माने फादर कलाकार बंगलार समस्त आसी पाद धोल नथांती मु देखु थाए जे कोन ना अरुणदा से गचे ओडिसा थे अरुणदा से गचे से बहुत भल पाती समस्त मु भी जाईची बोसी डायरेक्शन करे को गले मु भी बहुत जाईची तांग संग अच्छा बंगला नाटक रे अभिनय करछन ना मु अभिनय करनी ए डायरेक्टर थिले ना से गला बेले मु तांग संग रे जाय अच्छा सेठी देखिया पई समानकर अभिनय समानकर चाल चलन बहुत भल लागे अच्छा आपण केते वर्ष यात्रा रहिले
ମୋର ରହିଲି 45 ବର୍ଷ 45 କିଛି 47 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଝିଅ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ? ବଡ଼ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଁ ସେତେବେଳେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାର, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇ ସମୟର ବଡ଼ ଝିଅ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଆମର ପଢୁଆ ବଛଦା ସେଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା, ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ମାଧବୀ ଆସିଲା ମୋ ପରେ। ଆଉ ସେଇ ତାପରେ ଛୁଆ ହେଲା, ମୁଁ ରହିଗଲି ଘର। କେତେ ମାସ ଘର ରହିଲେ? ଏଇ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି ବୋଧେ, 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି ଦେଇ ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପରେ ତ ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେରା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେଠି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱମାତା ଅପେରା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱମାତା ଅପେରାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲି, ଝିଅ ଦେଖିଲି 3ଟି ସେତେବେଳେ ହିରୋଇନ। ତାପରେ ରାଜଶ୍ରୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଆଉ ଜନତାର ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ବୁଦ୍ଧିଆ ନାୟକ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୁଠାର ଡେଭିଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅରୁଣ ସାର୍ ବାପା ଥିଲେ। ସେ ତ ପ୍ରାୟ ନାଟକରେ ମୋର ବାପା ମୋଠୁ ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ନା, ଆଉ ବାପା ରୋଲ କରନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପାଖରୁ ବି ବାପା ରୋଲ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁପୁର ମଣିଷ, ସେ ଅନ୍ଧକାସୁର, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ନା, ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ବାସ୍ ସେ ଯୋଉ ଚେହେରା, ସେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନିଭେଇବା, ସେ ଯୋଉ ଆଡାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ସେ ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଥାଟର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣ 3 ଜଣ ଥିଲେ ନା? 3 ଜଣ, ଆମେ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ, ମୋ ସାନ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସାନ ଝିଅ ଗୀତା ରହୁଥିଲେ। ତ ଗୀତାର ବାହାଘର ପରେ ବୋଧେ ଘର ରହିଗଲେ? ଗୀତାର ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ବାହାଘର, ମୁଁ ବାଘାରୁ ଲାଷ୍ଟ କଲି, ବାଘା ଛାଡ଼ିଲେ ଘର ରହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସାର୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଝିଅ ଘରେ? ଝିଅ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ନେହ ପାଇଁ। ତାପରେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଜଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, କହିଲେ ହଉ ଯାଉ, ଯେଠି ଚାହୁଁଛି ଭଲରେ ରହିବ ସେ ସେଠି ରହୁ। ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ପାଖରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତାଟା ଅଧିକ ମିଳେ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ବି 2ଟା ଝିଅର ବାପ, ମତେ ପୁଅ ମାନେ ଖରାପ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୋହୂ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ଘର ବହୁତ ଭଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଢିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି, ବଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ଘରେ କେତେ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଘର 4 ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିଅରଙ୍କର 2 ପୁଅ, ମୋର 2 ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ନାତି ନାତୁଣୀ କେତେ ଜଣ? ନାତି ନାତୁଣୀ ଆମର ହେଇଗଲେଣି 4 ଜଣ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଖାସି କଟାଯାଏ, ଏବେ ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ନାହିଁ? ନା ଏତେ ହଉନି, ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ ଯେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ସିଏ ଲୋକ ଜଣେ ଆସେ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଆମର ବାରିପଦାରୁ, ତା ନା କଟରା ଦିଆଗଲା, କାଟି କାଟି ସେ କଟରା ସେ ବେଳ ଗଲାଣି। ସାର୍ ଖାଲି ରୂପରେ ଆଡାମେଣ୍ଟରେ ଯେ ବଡ଼ ଫିଗର ଥିଲା ତା ନୁହଁ, ମନ ବି ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଚଳଣି ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଏସ, ସେ ଭଏସ ବି ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କଥା। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ନେହତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସାନ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି, ଜଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଜଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବଡ଼ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏବେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଯାତ୍ରାର
କଳାକାର ଗୋଟେ ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ପେଣ୍ଡେଲକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଇଁ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଟକରେ ବେଶଭୂଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏତେ ବାଜେ ମାନେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ जो रेकर्ड डांस रे जो स्पेसिफिक झियो पिला मानको छोट छोट ड्रेस पिंधे की छाउचंती एटा को दर्शक डिमांड अछि ना एटा मास्टर मानकर गुटी नाही मास्टर मानकर गुटी दर्शक मानकर केबे भी नुहे मु सेई कथा कहे को दर्शक को दिन टिकट काटला ले कहजंती कि जदी आपण झियो हाफ पैंट पिंधिबे ताले आमे यात्रा के जु के कहनंत ना तो एटा फाजलामी मास्टर माने करजंती निजर फायदा उठेया पई निजर स्वार्थ हासिलत करिया पई ए कामटा करचंती मास्टर माने स्पेसिफिक करचंती मते लागो मते भी से मु भी से भाबिली से दिन मु जाईथिली बा यात्रा देखिबा को से दिन भाबिली मु सेज पई यात्रा देखिबा को जाउनी आ मते काई भल लागुनी काई ना हम समय रे ए सब नथिला ना मते सेबे देखला को खराब लागुची। अच्छा सेतेबेलर यात्रा आपन समय यात्रा वर्तमान यात्रा अर्थात आपण जेतेबेले हिरोइन करथुले आ वर्तमान जो माने हिरोइन करचंती आपन समय हीरो वर्तमान समय हीरो एमान भितर अभिनय रे तारतम्य कोन रहउची? बहुत पार्थक्य अछि। सेतेबेले कथा हमर लाइट कम थिला साउंड कम थिला किंतु अभिनय थिला। एबे लाइट साउंड बहुत सुंदर हिची बहुत बढ़िया माने ठोन के उडे किछि पड़ी गले भी शब्दटे सुबुची। आम बेले सब किछि भी नथिला बहुत कष्ट सही की आमे अभिनय करूथुलु जो माने भी देखिचंती से माने भी कहिबे हाँ अभिनय से करूथुले किंतु ता माने नुहे जे एते गर्व अहंकार भलो मंद एगुडा सब आमे किछि जान नथुलु। हमर गुटे परिवार भलिया यात्रा रे आमे रहूथुलु हमर गुटे परिवार आम मालिक माने भी सेया थिले आम आर्टिस्ट माने भी सेया थिले जत्ते भी थिले मो पीरियड भीतर जत्ते भी थिले समस्त बहुत भलो थिले। एई बाघा जतिन राजू सुबुद्धि सी मोर हिरो थिला केते सुंदर समस्त संगे मिसिबे समस्त संगे करे केते भलो सेई नम्र भाव थिला। हां समस्त संगे उद्धतमीटा बहुत बढ़ी जाई। हां मो प्राय आपन फैमिली संगे प्राय 4-5 वर्ष रहिबा मो आपन संगे जते चलीजी मो निजको गोटे पुओ भलिया भाबी चलीची एवं पुओ भलिया स्नेहमता पाइची। आपण केतले जदि तुटिकी भी पदे कहि देइचंती निज कूଳରେ निज पुओ भलिया बसे कि स्नेहमतार कथा कहजंती बुझे देइचंती ना रे बापा मोर टेंशन ले थिली कहि देइची मोर भूल हो जाइची किंतु आजिर अभिनेता अभिनेत्री माने सेति सहानुभूति नाही कि स्नेह नाही आम प्रति माने आज शिक्षा से आज मते आसी कि हलानी 52 वर्ष मते भी भाषा कथबार्ता करचंती तेणु यात्रा वर्तमान यात्रार किछि टेक्निकल उपरे आगे किंतु अभिनय एवं ये जो स्नेह ममता आंतरिकता ये नाही ना आउ के गुटे बाहर लोक जदि आर्टिस्ट के पदे कहि देला हमर ग्रुप माने यात्रा ग्रुप केही जणे भी थिबो से ताको रक्षा कर दबो जे काहे की कहउछ एते कहबो कमेंट मार देला काहे की मारछो आम बेले एते कमेंट नथिला आमे जते बेले माने गोटे गोटे सीन सीक्वेंस उपरे लोक बिल्कुल चुप मुटे सुनुथिबे से गोटे गोटे कथा सुनिबे मुटे से ऊंचू हबार नहीं सत्ते बेले बहुत भलो थिला। आमे किंतु बहुत कष्ट करथुलु किंतु हमर किछि पारिश्रमिक किछि पाइ ना ना किंतु भगवान आपन बहुत शांति रे रखि जंदे हां मते बहुत शांति रखचंती बहुत भलो रे अछि। अच्छा आउ जय माने केमती आपनकर दी जय बहुत भलो मो दीटा जय मोर दीटा पुओ भलिया से माने बहुत भलो से माने मते बहुत भलो पांती बड़ झियो मिता और सान झियो गीता दी जण भितरे बेसी स्नेह ममता किए दियंती आपनको दी जण जाक मते बहुत भलो पांती आ सान तो पाखर सब दिन रहिला ना से मो पाखर सेइत पय से बेसी पाठ पढी पारलानी बड़ झियो बीए पास करची किंतु से बेसी पाठ पढलानी सत किंतु 60 रे से ताठू बहुत से समस्त को मो भलिया आपन सानटा भारी चालाक हां से चालाक बोली आपन पाखर रहउतला लास्ट को चिंता करला मु आको पाखर रखि देबी आ छाडीबिनी सेइत पय बंधन रे बांधी कहि देजी मु कहिनी मु जते बेले मरि जिबे तू काहरी कहिबुनी मते स्वर्ग द्वार नै जिबु मु सेठ देखि आसी सेई जगह रे मते ए करिबु मु कहि देइछि। अच्छा मु तू मो मुहरे निया दउ मोर किछि आ दरकार नै ताकू तो कहि देइछि। बयस केते बड़ रागिला बयस 60-62
ଷାଠିଏ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା 60 ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ବୋଧେ 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଉଛି କଥା, ଯାଉ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ କୁନି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ହେଲି। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯାଉ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଯଦି ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ କି ଚାହାନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସହ କଳାକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନମ୍ବର ଦେଇହେବନି। ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ତେଣୁ ରହୁଛି ବାପା, ପ୍ରଣାମ। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତିକି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।